10 rupees, only 10 rupees, guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku eta notun eta blog lo aponok swagotam janalu. Ami bortoman ami Pansing bulu goi asu. Ami line hoi pisofla marise amar khula Sunil Kathar blog. Teo eta notun koi khuru eta channel khulise. To moto already ase tothapiu moi agote बनाइसुनु ता बहुत दिन ग्याप राखी আজি बहुत दिन मुरत एटा ब्लॉग बनालो तो थैंक यू तो दिखबले চেষ্টা কৰিম কি আজি আমি কেনে কৈ যাও কেছি আমি গৈছো বাৰু এতিয়া বতৰটো ডাউৰিয়া কৰি আইছে তথাপিও আমি উলাইছো যাবলৈ কপিৰাইটো আহিব পাৰে কাৰণ পিছফালে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ফলে আমাৰ গান বজাইছে কি কৰিম আৰু আগফালে মানুহ গৈ আছে চুল এনলোকে तो गाइस आई थाकुते रास्ताते पाई गलो माशरूम गाइस तो आमार लोकल भाषात कोৱা হয় কাঠফুলা तो गसर काठ गसर পৰা উলা হয় যেহেতু হেইভাবে আমি মাশরুমক কাঠফুলা হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে আমাৰ লোকেল সকলে তো আপোনালোকৰ ইৰাত সাগে কি নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে বাকি নামেৰে আপোনালোকে জানে এই মাশরুমটি তো গাইস তো আমি চিঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তো মই চিঙি আছো যেহেতু আপোনালোকে চাই থাকক গাইস আৰু কি কৰো কি পাও আৰু কিনে কৈ আমি যাও বাগানলৈ তাকে দেখবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইস তো আপোনালোকে চাই থাকিব গাইস আৰু ভাল লাগিলে তা লাইক কৰিব নতুন কৈ আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন কৈ এটা ভাল এটা লগা কমেন্ট কৰি যাব নিশ্চয় গাইস তো চাই থাকক तो गाइस किछु दूर अहार पाছত पाइ गलो गाछ तो আমাৰ ইয়াত লোকেল ভাষাত গাছ বুলি জনা যায় তো আপোনালোকে কি নামেৰে আপোনালোকে চিনি পায় বাৰু তো মই যেহেতু বেলেগ একো নিজৰ লোকেল ভাষাৰে কৈ আছো দে গাইছ তো গাছ বুলিকে আমি কওঁ যেহেতু খাওঁ সবজি হিচাপে বাহৰ গাজা গাইছ তো আমি কাটি মিলি যা পুনৰ গলো নিজৰ জাৰ্নি লৈ গাইছ তো আপোনালোকে চাই থাকক আমি কি কৰো গাইছ তো ইয়াতে আমি যেহেতু बहुत गरम लगी गसे तो आमी सोला तला खोली ललो तो याते गा धुमले आबिसु तो आमी गा धुम गाइस तो आपलके साइ থাকিবছন की करू ये गाइस सिंथल बहुत ठंडा होता है ये 10 रुपीस ओनली 10 रुपीस गाइस 10 रुपीस से आप लोग बर्फ का जैसा ठंडा ठंडा अरे बाली हिल तोल पड़ता है मेरा ये सिंथल के साबुन से आप लोग जब नहाएगा ना गाइस ये ठंडा ठंडा कुल जैसे बर्फ का जैसा ना ऐसा होता है गाइस ऐसे खोलो आप लोग खोल नहीं सकता तो ऐसे पिछले के साइड में तो ऐसा खोलो तो और ऐसा खोलो ठीक है गाइस और ये जहाँ तहाँ पर नहीं फेंकना ठीक है इसको ऐसे रख देना है और ऐसा है ना गाइस ऐसे ही नहाओ ऐसे करो ऐसे और ऐसे बहुत ठंडा लगेगा गाइस ऐसे हमें साबुन चाहिए नहीं सिंथल ये लो यहाँ पर भी एक आदमी है ये मेरा दोस्त है मेरा पत्ना हमको अभी मुझे भूत का जैसा धूप का जैसा दिख रहा है ना ये अभी पानी के अंदर जाऊंगा ना बहुत ठंडा लगेगा ऐसे जेहेतु गाइस ओसरे पाजरे बहुत जंगल हो आसिल तो आमी आलोचना करिलो जेहेतु जंगल हो थाकिले अलप भाल ना लागे न जेतु परिवेश तो अलप साफसिकुन को हले भाल लागे तो हेबाबे आमी आगा पिसा तो याते गाठब पामे तो हेबाबे आमी भाबिलो कि साफा करि दिउ तो आमी साफा करि दिलु गाइस तो आरो फाइनली आमी बागानलो आही अलप जिरालो गाइस तो जिराय मिली तो अलप पाছত आमी पान सिम गाइस तो आपलके चाइ থাকিবছন আৰু ভাল লাগিলে लाइक কৰিব নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে আকু এবাৰ কলো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইস তো তেনেকৈ পাহাৰৰ ব্লগ তো কিছু মিনি ব্লগ হিচাপে আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰি থাকিম তো আৰু কিছু এটা ভাল জায়গাত আমি নিশ্চয় লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গাইস তো আপোনালোকে চাই থাকিব